姐妹们，下午好！我们要一起来参加今天的姐妹会。Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mulai mengikuti ibadah wanita pada sore hari ini. 让我们每个人把我们的心转向主，开口敬拜、赞美主的圣名。Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita, memfokuskan hati kita untuk Tuhan. Kita mau buka suara kita, memuji, memuliakan nama Tuhan. 我们一起来唱诗，何等的美好！ Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar di sore hari ini? Ya, kita sudah melalui liburan Paskah dan sekarang kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau sore hari ini kembali Tuhan kumpulkan kami ibu-ibu di gereja ini ya Tuhan, untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan walaupun masih tetap dalam keadaan daring, tetapi biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami bisa beribadah kepada Tuhan dengan baik. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami maupun perenungan kami akan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan menolong kami lagi menghayati kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di atas kayu salib bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami, baik hamba-Mu berdua maupun semua kami yang hadir,
baik online, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati semua kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan kami lakukan dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita hari ini akan membahas sama-sama tentang kasih yang tidak berubah. Karena kita baru saja merayakan Paskah. Setelah kita sama-sama merenungkan kembali selangkah demi selangkah proses penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dia menunjukkan kasihnya kepada kita dengan merelakan semuanya. Makanya hari ini kita akan sama-sama memikirkan tentang kasih yang tidak berubah. Mungkin ibu-ibu masih ingat ya, ada anak sekolah minggu yang suka diajari lagu tentang Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, ingat ya lagunya Tuhan Yesus tidak berubah. Tapi lalu pertanyaannya, apa yang tidak berubah? Bukankah di Alkitab ditunjukkan bahwa Allah pun berubah? Mungkin kita ingat kisah Allah ada rencana untuk menunggang balikkan Niniwe. Ya, Allah berencana untuk menghukum Niniwe yang jahat. Lalu dia utus Yunus. Tapi ketika Niniwe itu bertobat, Allah berubah tuh. Allah tidak jadi tuh menghukum Niniwe. Atau satu nats yang pernah saya khotbahkan kepada ibu-ibu tentang hukuman Allah kepada Sodom dan Gomora. Waktu Allah bilang aku akan menghukumnya. Lalu Abraham berdoa. Tuhan, kalau seandainya ada 100 orang yang baik, jangan dihukum ya. Tuhan bilang, oke, kalau ada 100 orang saya tidak akan hukum. Tapi Abraham sadar, nggak ada orang 100 orang ada di Sodom yang baik gitu. Makanya Abraham berdoa lagi, oh enggak 100, kalau 50 enggak, jangan hukum ya. Dan Allah berubah kok. Dia bilang oke, kalau ada 50 saya tidak akan hukum. Dia terus berubah. Makanya yang menjadi pergumulannya, apa yang tidak berubah dari Tuhan? Nah, ibu-ibu, kalau kita memperhatikan nats Alkitab kita, satu ayat yang paling kita kenal, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. 约翰福音3章16节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，
叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Karena kasih Allah lah Dia mengutus Yesus 因为上帝爱世人，他就差派了他的独生子耶稣基督， supaya hukuman yang Dia siapkan untuk dosa itu bisa ditebus oleh Kristus. 因为罪人的罪恶呢必定受惩罚，但是耶稣代替了我们， Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya bisa selamat dan tidak jadi dihukum. 凡信他的不得惩罚，而是得救。 Atau kalau kita lihat Mazmur 103. 我们来看诗篇103， Mazmur 103 ayat 17 dan 18 mengatakan begini. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. 诗篇103篇17到18节，但耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古直到永远，他的公义也归于子子孙孙，就是那些遵守他的约、纪念他的训词而遵行的人。 Maka dari ayat-ayat ini saja kita bisa tahu ini. 从这几节经文，我们晓得 Apa yang tidak berubah dari Tuhan? 什么是不改变的神， Apa? Ya, kasih-Nya yang tidak berubah. 就是神的慈爱永不改变。 Kasih Allah itu kekal dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. 神的爱永不改变，从亘古直到永远。 Itulah sebabnya kasih Allah yang berubah, yang tidak berubah, itulah yang kemudian mengasihi kita dalam keadaan apapun. 神不改变的爱，爱我们，无条件的爱我们。 Makanya ketika kita memaknai kasih yang tidak berubah itu, 当我们来感受到上帝永不改变的爱， kita bisa melihat yang pertama, Bapak Ibu ya, dari dulu ketika manusia jatuh dalam dosa, 自从人类堕了罪恶， Allah terus menolong manusia itu agar bisa bertobat dan kembali kepadanya. 上帝以他不改变的爱帮助人类晓得罪，然后悔改。 Diutuslah nabi-nabi agar kita diingatkan untuk berbalik kepada Tuhan. 上帝差遣了他的先知来警告他的百姓。 Tapi kitanya terus keras kepala manusia ini. 但是人类呢，很硬着头皮。 Kita lihat dalam sejarah perjanjian lama, jatuh bangun orang Israel itu dalam dosa. 以色列百姓刚硬的心不断的跌入罪中， Dan puncaknya adalah 2000 tahun yang lalu ketika Allah sendiri yang turun dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. 最高顶的救恩计划就是耶稣基督将在这个世界，然后死在世界 Dia 上。 rela meninggalkan kemuliaannya di surga menjadi manusia. 他愿意离开荣耀的天堂。 Dalam Alkitab dikatakan bukan hanya sebagai manusia tetapi sebagai hamba yang rela mati untuk manusia. 基督成为了道生肉身，然后死在十字架上。 Dia rela mati bagi manusia bukan karena manusia layak untuk diselamatkan. 他为罪人而死，不是因为人配得， Tapi dia rela mati bagi manusia karena kasihnya kepada manusia itu. 他愿意死在架上，因为他爱人类。 Karena begitu besar kasih Allah, dia rela datang ke dunia, menanggung semua derita untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. 因为神有深大的爱，以至于耶稣基督来到这个世界上，死在十字架上，是为了挽救我们这个罪人。 Dan itulah makna pertama kasih Allah yang tidak berubah. 那是第一个项目，关于耶稣永不改变的爱。 Allah tahu manusia itu selalu jatuh dan jatuh dalam dosa. 上帝晓得人类不断的跌入罪中。 Allah tahu manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. 上帝知道人不能拯救自己。 Makanya Allah datang dalam rupa Yesus Kristus itu untuk menebus kita. 所以呢，神就道成肉身，借着基督， Dan dia menyelamatkan kita. 为了拯救我们。 Lalu makna yang kedua yang kita bisa pelajari tentang kasih Allah yang tidak berubah itu. 第二，神永不改变的爱，
意味着是Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus rela mati di kayu salib bagi kita, 2000年前，耶稣基督愿意为我们死在十字架上。 maka hingga saat ini kasih Allah kepada manusia itu tetap tidak berubah. 到如今，上帝那样的爱也是永不改变。 Buktinya apa? Yesus memberikan Roh Kudus bagi kita untuk menuntun kita. 它的证据是什么呢？上帝差遣了圣灵给我们， Roh Kudus yang selalu menuntun dan mengarahkan kita. 住在我们的心里的圣灵引导我们。 Roh Kudus yang akan membuat kita tidak nyaman ketika kita melakukan dosa. 圣灵在我们住在我们的里面的圣灵提醒我们，如果我们犯罪。 Roh Kudus yang akan mengingatkan kita ketika kita malas beribadah. 圣灵也提醒我们，当我们不愿意崇拜的时候。 Roh Kudus yang juga mendorong kita untuk melakukan firman-Nya. 然后圣灵也帮助我们可以明白并且实行神的话。 Bahkan Allah terus menyertai kita melalui Roh-Nya agar kita bisa hidup sesuai dengan firman-Nya. 神借着圣灵与我们同在，让我们可以按照他的旨意而活。 Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, 亲爱的姐妹们， mari kita merenungkan kembali tentang kasih Allah yang tidak berubah itu dalam ibadah kita hari ini. 来我们反省上帝永不改变的爱。 Setelah kita merayakan Paskah di hari Minggu kemarin, 我们刚经过的纪念这个耶稣的复活。 biarlah ibadah kita hari ini mengingatkan kita dua hal penting. 今天姐妹会团契的崇拜提醒我们， Bahwa Tuhan mengasihi kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. 上帝永不改变的爱我们，从亘古直到如今。 Kasih-Nya tidak akan berubah sekalipun kita kadang-kadang suka jatuh bangun dalam dosa. 甚至于爱我们从亘古到永远。 虽然我们常常跌入罪中， Allah mengasihi ibu-ibu dan saya semua. 上帝爱姐妹们，也爱我。 Oleh karena itu yang kedua, marilah kita hidup dalam kasih Tuhan itu setiap waktu. 第二项呢，因为上帝永不改变的爱我们，我们就每时每刻按照他的旨意而活。 Makanya kalau sudah mulai malas berdoa, ingat kasih Tuhan tidak akan pernah luntur untuk ibu-ibu. Sehingga berdoalah. 当我们不愿意祷告的时候，懒得祷告的时候，就求圣灵帮助我们，让我们在恳切的祷告。 Waktu kita malas beribadah, aduh malas lah kalau daring dan lain sebagainya. Ingat, kasih Tuhan tetap setia untuk kita, makanya beribadahlah. 当我们开始这个上网敬拜开始腻了，我们就求圣灵帮助我们。上帝永不改变的爱，让我们可以再重新崇拜。 Kasih Tuhan tidak berubah. 神的爱永不改变。 Mari kita hidup dalam kasih Tuhan itu setiap waktu. 来吧，我们活在上帝永不改变的爱每时每刻。 Mari kita berdoa. 我们祷告，主耶稣，谢谢你，你显示了上帝这么伟大的爱，来到这个世界，来到这个世间、人间，然后愿意上十字架上，为了挽回我们罪人。主，谢谢你这么伟大的爱，从亘古直到永远都不改变，让你的爱催逼我们，让你的爱吸引我们，更加的爱主，更加的活在主的旨意当中。谢谢你，我们这样的祷告祈求是奉靠三一真神的名，天父、耶稣基督和圣灵。阿门。 Selamat menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. 但愿姐妹们可以享受上帝永不改变的爱。 Tuhan mengasihi kita sekalian. 因为上帝爱我们每个人。 Amin. 阿门。 感谢神，借着他的仆人所传讲的信息，我们更加了解真理。求神帮助我们能够活出神的旨意。Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita semakin mengerti apa yang diinginkan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita mohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan yang memampukan kita untuk menghidupi kehendak Tuhan. 我们在这里也请姐妹们参加每一堂的网上聚会。Di sini kami juga mau mengundang ibu-ibu sekalian untuk bisa
mengikuti ibadah online setiap minggu. Di hari Rabu kita ada ibadah wanita seperti hari ini jam 3 sore. Lalu ada di hari Minggu ada doa pagi jam 7 pagi dan juga ibadah kebaktian umum jam 10 pagi. 我们邀请姐妹们能够参加星期三下午3点的姐妹会，还有星期天早上7点的晨祷会，还有就是星期天早上10点的主日崇拜会。但愿我们每个人都能够在我们的个人的家里一起参加这个崇拜会。最后呢，如果姐妹们有意奉献，可以用汇款或扫码的方式，也可以直接的联系我们。Terakhir, jika ibu-ibu tergerak untuk memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja kita ataupun dengan scan QR Code yang ada di layar ini, atau bisa juga langsung menghubungi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 谢谢，上帝赐福于我们。